Good morning dear friends and good morning all the Vestigians. Congratulations to all the Vestigians क्योंकि वेस्टिज ने कंप्लीट किया 20 इयर्स और इसके लिए 2024 2 जून को हम लोग मनाने के लिए जा रहा है वेस्टिज 20th एनिवर्सरी। तो दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 40,000 लोगों के साथ वेस्टिज मनाने के लिए जा रहा है अपना एनिवर्सरी 20 एनिवर्सरी। इसके साथ साथ हम लोग गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस में भी सेम सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा है 2 जून 2024। तो आई इनवाइट यू ऑल टू अटेंड दिस ग्रैंड इवेंट वेस्टिज 20 एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेनेके सारे कले वेस्टिजे 20 बছৰ পূৰণ কৰিলে গতিকে আমি 20 বছৰৰ জাৰ্নিটো সেলিব্ৰেশন কৰিবলৈ ইন্দিৰা গান্ধী ইনডোৰ স্টেডিয়াম দিল্লী ভাল ইভেন্ট এটা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ অফিচতো আমাৰ ইভেন্ট কৰিবলৈ গৈ আছো আমি। গতিকে আপোনালোক আপোনাৰ লগত ফ্যামিলি আৰু টিম লৈ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ অফিচলৈ 11টা বজাত পোৱাকৈ আহক আৰু আমাৰ লগত একমত হৈ একলগ হৈ আমি একেলগে এই ইভেন্টটো সেলিব্ৰেশন কৰোঁ। So thank you, wish you well.